सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण ध्यान जोग वर्णना करिसंति। साधक भगवानंकर मनोहर मंगलमय चतुर्भुज मूर्ति को ध्यान करी निज मन को तांकर गोटिए गोटिए अंगरे निबद्ध रखिबे। शेषकु चित्त समाहित हेले ज्योति जेपरी ज्योति रे मिसी जाए सेपरी साधक निज आत्मा रे सर्वात्मा भगवान को एवं भगवान ठारे निजर आत्मा को अनुभव करि पारिबे। श्रीकृष्ण कहिसंति धारणा 18 प्रकार, सिद्धि मध्य 18 प्रकार। यह व्यतीत जोग साधकों को त्रिकालज्ञत और अपराजी आदि आउ केतक सिद्धि मिली थाए। भगवान उवाच चित्ते धरई जोग बळे से प्राप्ति सिद्धि लभे हेळे। जे क्रिया शक्ति महत्त्वे जोगिए भजी दृढ़ चित्ते। महत रूपे मते ध्यायी प्राकाम्य सिद्धि जोगे पाई। त्रिगुण अधीश्वर होई ए भूत क्षेत्र काल मुहि। एमंत भावी सर्वभूते ईशिता शक्ति लभे नित्ये। सकल ऐश्वर्यर धाम तुरीय रूप नारायण। धारणा जोगे चित्त धरी बसिता सिद्धि बस करी। निर्गुण ब्रह्म रूपे मते मन निवेशी शुद्ध चित्ते। से कामा बसाईता पाई मन कल्पना सिद्ध जही। क्षीर जलधि मध्य स्थान बोलाई श्वेत दीप नाम। से स्थान मध्य मोर धाम नील जलद तनुश्याम। विशुद्ध धर्ममय मूर्ति जोग धारणे मते चिंती। क्षुधा पिपासा जिणी हेळे अनुर्मी सिद्धि लभे भले। आकाश प्राय शून्य रूपी मुथाई सर्वभूते व्यापी। जे मोते नाद रूपे भावे दूर श्रवण बेगे लभे। चक्षु जुगल सूर्य थोई नयने आदित्य बसाई। बेनी संजोग मध्य गते मते ध्याइले दृढ़ चिते। दूरदर्शन सिद्धि होई सकल विश्व से देखई। मन वचन देह प्राण देई जे भजे मो चरण। मनर संगे तागमन ए सिद्धि मनोजब नाम। अचिंत्य शक्ति मो चरण धारणा जोगे करि ध्यान। जे रूप कल्पयिता मने से रूप होई तत्क्षणे। शुण उद्धव साधु धीर से काम रूप सिद्धि सार। पर शरीर शून्य देखी ता देहे आत्मा उपलक्षी। ध्यान करई मोर पादे निश्चल मने अप्रमादे। पसई तार देहे जाई काय प्रवेश सिद्धि एहि। मोरूप ब्रह्ममय ध्याने दृढ़े बसिब जोगासने। प्राण तोलिब जोग बळे स्थापिब हृदय कमले। पुणी तोलिब दृढ़ ऊर्ध्वे नहीं स्थापिब ब्रह्मरंध्रे। से ब्रह्मरंध्र भेदी बळे परम ब्रह्मे आत्मा मिले। शुण हो भकत उत्तम स्वच्छंद मृत्यु एह नाम। नित्य मु सत्व रूपे थाई जे मोते सत्व रूपे ध्याई। साधी अमर सिद्धि जोग भुंजई स्वर्ग वैभोग। जे कल्प वृक्ष रूपे मते सत्य स्वरूपे चिंते नित्य। धारणा जोगे ध्यान बळे संकल्प सिद्धि लभे हेळे। संसारे हर्ता कर्ता मुहि मो बिनु अन्य गति नाही। मु सर्व आत्मा अधीश्वर मोहर नाही परापर। ए भावे मोते जे चिंतई वचन सिद्धि तार होई। भूत भविष्य वर्तमान मोर भक्ति रे शुद्ध मन। जोगी जानई ताहा हेळे न पोड़े पुणी से अनळे। जेसने जल जंतुकर जले न नाशई शरीर। ध्वज चामर छत्र मान श्रीवत्स चक्रादि भूषण। एणे भूषित मूर्तिमान जे मो विभूति करे ध्यान। से काहि नुहे पराजित शुण उद्धव देई चित्त। एमंते धारणा धियाने साध्य करंती जोगी जने। ए अष्टादश सिद्धि जेते किंचिते साधंती मो भक्ते। सकल सिद्धि गुणे मुहि मोतहु अन्य नाही केहि। एमंत कही भावग्राही सदये उद्धव को चाही। से हरि ध्यान करि चित्ते श्री एकादश भागवते। ब्राह्मण जगन्नाथ वाणी भकत प्रेम तरंगिणी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे 16 अध्यायः। उद्धव उवाच भोनाथ प्रभु भगवान तुम्हे अनादि निरंजन परम ब्रह्म तुम
ପତି ଭକତି କରି ତୋ ଚରଣେ ସଂସାରେ ମହ ଋଷି ଗଣେ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯେତେ ସ୍ଥାନେ ଭଜନ୍ତି ଭକ୍ତି ଅନୁମାନେ। ସେ କଥା କହ ଭଗବାନ ସଂଶୟ କରମ ଛେଦନ ତୁ ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତେ ପୁରୀ ପଶୁକୁ ପତ ରୂପ ଧରି ସକଳ ଦେଖୁ ତୁ ନୟନେ ତୋତେ ନ ଦେଖେ କେହି ଜଣେ ତୋହର ମାୟାରେ ଜଗତ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ମୋହିତ ଇତିନି ପୁରେ ତୋ ବିଭୂତି ଜହିବା ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ଥିତି ଭକ୍ତି କରି ତୋ ଚରଣେ ସଂସାରୁ ତରି ଗଲେ ଜନେ। ସକାଳ କହ ନାଥ ମୋତେ ନମଇ ତୋର ପାଦ ଗତେ ତୋ ପାଦ ସର୍ବ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ନମଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଉଦ୍ଧବ ମୁଖ ଚାହିଁ ହସି। ଭଗବାନ ବାଚ ବୋଲନ୍ତି କମଳାଇ ବର ଶୁଣ ହେ ଭକତ ଶେଖର କୁରୁ ପାଣ୍ଡବେ ମହାଘୋର ଯେ କାଳେ ହୋଇଲା ସମର ଉଭୟ ବଳ ମଧ୍ୟ ମୁହିଁ ସ୍ଥାପିଲି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ନେଇ ଅର୍ଜୁନ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଦେଖି ବସିଲା ସମର ଉପେକ୍ଷୀ ମୁଁ ତେବେ ଅର୍ଜୁନେ ବୁଝାଇ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଜ୍ଞାନେ ମୋହିଲି ତାର ମନ ମୋତେ ପଚାରିଲା ଅର୍ଜୁନ ତିନି ଭୁବନେ ମୋ ବିଭୂତି ଜହିବା ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ଥିତି ମୋର ବିଭୂତି ରଣ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଧାନେ କହିଲି ଆନନ୍ଦେ ଏବେ କହିବି ତୋତେ ମୋହି ଜହି ଯେ ମନ୍ତ ରୂପେ ଥାଇ ସକଳ ଭୂତେ ବାସ ମୋର ମୁଁ ଆତ୍ମା ସୁହୃଦ ଈଶ୍ୱର ସକଳ ଭୂତମୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ପରମ ମୋହର ତହୁଁ ସୃଷ୍ଟି ଜାତ ମୁହିଁ ସେ ପାଳଇ ଜଗତ। ମୁହିଁ ସଂସାର ଗତିପତି କାଳ ସଂହାରଣେ ଶକତି ମୁହିଁ ସେ ସତ୍ଵ ରଜତମ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ମୁହିଁ ମହତ ଅହଙ୍କାର ସକଳ ଜୀବ ମୁଖ୍ୟ ସାର ଦୁର୍ଜୟ ମଧ୍ୟେ ମନ ମୁହିଁ ବେଦେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ହୋଇ ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟେ ସାର ତ୍ରିଧାମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ଓଙ୍କାର ଅକାର ଅକ୍ଷରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ବେଦବାଦେ ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁହିଁ ବସୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଅଗ୍ନି ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳ ଲୋହିତ ରୁଦ୍ରଙ୍କରେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିରେ ଭୃଗୁ ମୁହିଁ ରାଜ ଋଷିରେ ମନୁ ହୋଇ ଅମର ଋଷିଙ୍କର ମଧ୍ୟେ ମୁହିଁ ନାରଦ ବେଦବାଦେ ମୁଁ କାମଧେନୁ ଧେନୁ ମଧ୍ୟେ ମୁହିଁ କପିଳ ସିଦ୍ଧ ବୃନ୍ଦେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଖଗେଶ୍ୱର ମୁଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସାର। ପିତୃଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ବର ଅର୍ଜମାନ ମୋଟେ ମୋହର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ମୁହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ନୃପତି ବୋଲାଇ ଯକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ କୁବେର ଐରାବତ ଗଜସାର ଜଳଚରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଜାଣ ଉଦ୍ଧବ ମୁହିଟି ବରୁଣ ତେଜସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟେ ରବି ମୁହିଁ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ଅଶ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ମୋହର ଉଚ୍ଚେ ଶ୍ରବା ନାମ ଧାତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯମ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟେ ଯମ ସର୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ବାସୁକି ଅନନ୍ତ ନାଗ ଗଣେ ଲେଖି ମୃଗଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସିଂହ